पार्ट 1 में देखा आप, इस चक्कर जब रख दिया तो फोन पड़ गया तो खत्म, सब खत्म हो गया। तो पार्ट 2 में नहीं आएगा, सब देखेगा, सब 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 गाइस। तो चलो इसको देखता है। इसको मेरा अभी तक नहीं स्क्रू ड्राइवर मिला। कहाँ पे स्क्रू ड्राइवर? मैं उठ जाता हूँ, हाँ मैं बैठ दिया था ये। तो इस स्क्रू ड्राइवर से खुश 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 खुलेगी से सेल्फ बड़ी। तो चलो 1 2 पूरी गला 3 यस बंद। तब इसका काज नहीं लग। लगाई दीजिए तो এবার চালু করা হোক। চালু করে দিয়েছি, रिमोट ऑन। ओ गाइस ये बिल्कुल तरीके से काम कर रहा है। गाइस गिरा दिया। अब लाइट का पार दो गाइस। कैसा आप लोग को चुप नहीं लगा? इसका देखो मुंह होता है। सब इस रिमोट के मदद से, सब रिमोट। তো ঠিক আছে, এটা হলো। তো এবার বাইরে আবার দেখি কেমন চলছে গাড়িটা। দেখি এই পেটিটাকে আমরা বন্ধ করবো, পাচ্ছে দেখি। হলো হলো হলো, দেখি পেটিটা সরাতে পারছে। देखो गाइस तो गाइस आप लोग देखा है जो कि गाइस वो बहुत ई के साथ काज कर रहा है। इसको ऑफ कर देता है, बहुत इसे काज करছে। तो এখানে ভিডিও শেষ করছি। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इनके किनने में मुझे कोई टका नहीं मिला, तो ताजुने आपका प्यार के लिए
लाइक के बटन ठोक देना। तो जब तक मेरा नहीं मुलाकात होता है तब तक जय हिंद, जय भारत।